जिसके घर में मोदी खाना बगल का बेल मार रहा है कि भैया पैसा नहीं, और जाते वक्त 4 आदमी आपको टोक रहा है कि इसका पैसा नहीं दिया, उसका पैसा दिया, वो क्या समाज के लिए काम करेगा? आप ही बोलिए। एक चिटिंगबाज आदमी, बेईमान आदमी, वो क्या समाज के लिए अच्छा करेगा? দক্ষিণ কলকাতার সুজাতা সদনে ভারতীয় মজদুর সেলের সাংগঠনিক সভাকে ঘিরে রাজনৈতিক তরজাতুঙ্গে। সভা শেষে বিজেপি নেতা রাকেশ সিংকে কড়া ভাষায় আক্রমণ করেন ভারতীয় মজদুর সেলের রাজ্য যুব সভাপতি মনোজিৎ সিং গ্রেওয়াল। তার অভিযোগ, কুখ্যাত দুষ্কৃতী সোনা পাপ্পুর নামের সঙ্গে তাকে জড়িয়ে পরিকল্পিতভাবে মিথ্যাচার করা হচ্ছে। পাশাপাশি রাকেশ সিংকে নিশানা করে তিনি দাবি করেন, কোনোদিন কোনো গণ আন্দোলনের সঙ্গে তার যোগ ছিল না। বিজেপি ক্ষমতায় আসার পর থেকে সাধারণ মানুষের কাছ থেকে তোলাবাজি করাই তার একমাত্র কাজ বলে অভিযোগ করেন মনোজিৎ সিং গ্রেওয়াল। সাংগঠনিক সভার মঞ্চ থেকেই তার এই মন্তব্য ঘিরে শুরু হয়েছে নতুন রাজনৈতিক বিতর্ক। আজ এই যে প্রোগ্রামটা আমরা নিয়েছি, সবার মনের মধ্যে একটা ক্ষোভ ছিল কি দাদা একটা প্রোগ্রাম নিন। আমরা কেন? বলছে আমাদেরকে অনেকে খালি বলছে কি বিজেপি খায় নাকি পরে। তো ওদেরকে জানিয়ে দিই কি বিজেপির রাজ্য অফিস আমাদের হাজরাতে, গুজরাট বিল্ডিং 2nd ফ্লোরে হাজরাতে আমাদের আছে। আর যদি কোনো আপনাদেরকে অভিযোগ করতে হয় তো থানা খোলা আছে, কোর্ট খোলা আছে, ওইখানে জিজ্ঞেস করুন, আপনাকে জবাব আমরা ওইখানে কোর্টে দেব, আপনাকে জবাব আমরা কোর্টের মাধ্যমে দেব। আমরা ট্রেড ইউনিয়ন, আমরা কোনো একটা কথা মনে রাখতে হবে সবাইকে, যে দালালরা বলছে কি বিজেপির এরা কারা না, বিজেপির না। ওনাকে বুঝতে হবে দালালটা কি আমরা আগে থেকেই বলছি আমরা বিজেপির কেউ না, আমরা বিজেপিকে সাপোর্ট করি। ট্রেড ইউনিয়ন কারোর হয় না। ট্রেড ইউনিয়ন সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট অ্যাফিলিয়েশন, রেজিস্ট্রেশন। আমরা লেবারের স্বার্থে পুরো ভারতবর্ষে লেবারের স্বার্থে এই ট্রেড ইউনিয়ন কাজ করছে। ভারতীয় জনতা মজদুর সেল ট্রেড ইউনিয়ন কমসে কম 52 ইয়ার্স পর এখানে ভারতীয় জনতা পার্টি সরকারে এসেছে। এটাকে বুঝতে হবে। তৃণমূল থেকে বুঝুন, কংগ্রেস থেকে বুঝুন, সবার ট্রেড ইউনিয়ন আছে, লেকিন কিছু দালালরা মার্কেটে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তারা কিছু জানে না বিজেপি সম্বন্ধে। এই জন্যে আপনাদেরকে আমি বিজেপির ব্যাপারটা জানিয়ে দিলাম কি বিজেপি খায় নাকি পরে, এটা বলে আপনাকে বুঝিয়ে দিলাম। দেখুন আমাদের উপরে, আমাদের কর্মীর উপরে খুবই অত্যাচারই হচ্ছে, লেকিন আপনাকে একটা কথা আমি জানাই, আমরা স্টেপও নিয়েছি, লেকিন বিজেপি ভারতীয় জনতা পার্টিকে সমর্থন করে। আমরা সারা এই ইলেকশনে সব থেকে বেশি যদি লড়াই দিয়েছে তো ভারতীয় জনতা মজদুর সেল দিয়েছে। ভারতীয় জনতা মজদুর সেল আজকে সরকারে যদি ভারতীয় জনতা পার্টি এসেছে তো সারা পশ্চিম বাংলার জনগণ, তারা লেবার, তারা শ্রমিক, তারা ট্রেড ইউনিয়ন করে, তারাই দিয়েছে বিজেপি ঝান্ডা নিয়ে। আমরা বিজেপি ঝান্ডা নিয়ে রাস্তায় ছিলাম, আর রাস্তায় থেকে আমরা আজকে ভারতীয় জনতা পার্টিকে সরকারে এনেছি। আর যারা দালালরা বলছে তারা কিছু জানে না। कि हम उतना बोल नहीं सकते, लेकिन आज मेरी इच्छा थी कि हम बोलेंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा लोगों को। तो ये जैसे कि हम बताए, ये राकेश सिंह जो है, इसका नाम आप लोग सब सेव करिए, लतखोर राकेश सिंह करके। आप ही सोचिए ना, जहाँ का वो खा रहा है, जहाँ का वो पहन रहा है, वो बोल रहा है कि बंगाली पोखो। आप सोचिए, आप ही जवाब दीजिए इसका। बंगाली पोखो को लेके वो बात कर रहा है, यहाँ का पहन रहा है। ये रजिस्टर्ड दोगला है, समझ रहे हैं? ये एकदम रजिस्टर्ड दोगला है। इसको एकदम जल्द से जहाँ रहेगा उसी का ये खती करेगा, और इसको कोई पसंद नहीं करता है। ये खुद चला जाता है भीड़ में, अपने आप को मीडिया को बुला लिया, हमको बाहुबली बोलो।
ये क्या किया है? जो बोलता है हम अंदर गए, हम जेल खटे, तो जेल देश के लिए तुम कौन सा ऐसा बड़ा काम कर लिए जो तुम जेल खटे? तुम तो चीटिंगबाजी करके बा किसी का घर दखल करके, इसके लिए ना तुम जेल गए। आज तक एक ठो भी लड़ाई दिखाई है हमको कि राकेश सिंह किसी के संग में लड़ाई किया है? आप नहीं सुने होंगे। हमेशा आप सुने होंगे कि लात खा रहा है। कभी सुन रहे हम लोग कल्लू सिंह से लात खा रहा है, उसके पाड़ा में कौन एक कल्लू दौड़ा रहा है, कभी यहाँ टैक्सी स्टैंड वाला लोगों को मार रहा है, पीट रहा है, और बार बार बोल रहा है जेल का। इसको उसको देखिए, कहानी उसका डायलॉग बाजी चलता है। ऐसा ऐसा जो टेनिया है ना, ऐसा टेनिया हमारे पंजाब में, ऐसा टेनिया को अखाड़े में लंगोट धोने के लिए हम लोग रखते हैं। ऐसा जो है ना राकेश सिंह, ये जो अपने आप को बाहुबली बोलता है, तो ऐसा टेनिया को पंजाब में हम लोग लंगोट जो धुलाते हैं ना पहलवान लोग, तो ऐसा को रखते हैं लंगोट धुलाने के लिए। और सुधर जाएगा तो अच्छा है, नहीं तो जैसे हम बोले कि दादा लोग खाली हमको एक बार बोल दे, ऊपर में जो दादा हैं सीनियर लोग, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, उन लोग खाली हमको बोल दे, मेरा चाय खत्म होने के पहले उसका कुर्ता और पजामा दोनों ना खुलवा के उसको लंगोट में अगर नहीं दौड़ाया तो आप लोग बोलिएगा। सिर्फ दादा लोग एक बार हमको खाली बोल दे इसके बारे में। तो यही सब बोलने के था मेरा। ठीक है, धन्यवाद। आज शुभेंदु अधिकारी जी जिंदाबाद, माननीय शुभेंदु अधिकारी जी जिंदाबाद, माननीय अर्नब चैटर्जी जिंदाबाद। কিন্তু যেটা কথা উঠছে, যেটা আপনার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ উঠছে, সাউথ ক্যালকাটার একজন যুব আপনি দায়িত্ব দিয়েছেন, তাকে গোলকোল দেখা হচ্ছে। ওইটাই তো আমি বললাম, যেটা আমি বললাম, ওকে আমি নিয়ে অজিত দ্বিবেদী যার ব্যাপারে হ্যাঁ ওর উঠছে। তো এবার আমি একটা কথা বলি, ধরুন পাড়ায় সোনাপাপ্পু যেখানে থাকে ওখানে তো 2000 ছেলে আছে, 2000-এর সঙ্গেই ছবি আছে। তো তাহলে তো 2000 ছেলে কিছু করতে পারবে না, কেউ পড়াশোনা করতে পারবে না। স্কুলে গেলে বলবে তোমার ছবি আছে পাপ্পু সোনার সঙ্গে, কেউ চাকরিতে যাবে বলবে তোমার ছবি আছে পাপ্পু সোনার সাথে। তো ছবি তো 2000 সঙ্গে আছে, তো 2000 লোকই মানে কি ভুল, এতে ঝামেলাতে যুক্ত, এরম তো ব্যাপার না। আর যে অজিতের কথা আমি সাউথ কলকাতা আমি তখনও বললাম, ওর আগে আমি ভেরিফাই করেছি থানাতে, ওর লোকাল থানা পিএস হচ্ছে কসবা, আপনারা যে কেউ গিয়ে জিজ্ঞেস করতে পারেন। একটা ওর কেস নেই, একটা সিঙ্গেলও কেস নেই। মানে ধরুন স্টুডেন্টেরও, কলেজ স্টুডেন্ট ধরুন বা যে পড়াশোনা করে স্কুলে কলেজে, সবার কিছু তো মারপিট এক দুটো কেস থাকেই আজকাল। ওর এক সিঙ্গেলও কেস নেই, মানে ওর ব্যাপারে পেটি কেসও নেই। আর ও নিজে, ওর বাবা একটা ইংলিশ স্কুলের প্রিন্সিপাল আছে, আর নিজেও গ্র্যাজুয়েশন করা ছেলে, ভালো ছেলে। আর আমিও তো অনেক দিন দিয়ে ওকে চিনি, তো সোশ্যালে অনেক কাজকর্ম করে ওরা, ছুটে সবসময় দেখি এই ওই হেল্প মানুষের করে ওরা। সেই জন্য ওকে নেওয়া, সাথে নেওয়া। আমাকে অনেক দিন ধরে বলছিল কি আমি সাথে মিলেমিশে আমি কাজ করতে চাই, তো আমি সেই জন্য ওকে এই সুযোগটা দিলাম, করার সুযোগটা দিলাম। बार बार बीडीएमसी को लेकर के जो वीडियो बनाई जा रही है और आरोप लगाया जा रहा है कि बीडीएमसी का कोई अस्तित्व नहीं है। आप ये बात बताइए हमको, आप सुनिए, ये जो बताया जा रहा है ये कौन बोल रहा है? ये एक भी आप जिनके बारे में जो चल रहा है आप देखिए ना, जो लोग छोड़ रहे हैं ये सब टीना चोर है। टीना चोर कैसे? मान लीजिए आपका घर का कोई तेल का टीना, घी का डब्बा खत्म, खाली हो गया, आपने घर के बाहर रखा, गेट के बाहर, इन लोग लेके उसको गायब होने वाले, इन लोग ये टीना चोर है। तो इन लोग सब छोड़ रहे हैं। कोई भी अच्छा आदमी, कोई भी बिजनेसमैन, आप देखिए एक भी कमेंट में देखिए कोई अच्छा, क्योंकि उन लोग समझते हैं कौन क्या है, उन लोग समझते हैं कि किन कंधे पे जिम्मेदारी रहनी चाहिए। जो अपना घर, अपना बिजनेस जो सक्सेसफुली कर सकता है वही आगे समाज को भी संभाल सकता है, जो कर सकता है। ऐसे को हम लोग जिम्मेदारी देंगे जिसके घर में मोदी खाना बगल का बेल मार रहा है कि भैया पैसा नहीं, और जाते वक्त 4 आदमी आपको टोक रहा है कि इसका पैसा नहीं दिया, उसका पैसा दिया, वो क्या समाज के लिए काम करेगा? आप ही बोलिए। एक चीटिंगबाज आदमी, बेईमान आदमी, वो क्या समाज के लिए अच्छा करेगा? हमको वो जिम्मेदारी दी है, आशीर्वाद शुभेंदु अधिकारी जी ने दिया है हमको, और हमारे अर्नब चैटर्जी ने हमको ये, मेरा सौभाग्य है, हमको ये जिम्मेदारी दी है, तो मैं अपनी तरफ से पूरा करूंगा। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 10।